T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपनी बका की जंग आज लड़ रहा है। सुपर 8 मरहले तक पाकिस्तान की रसाई होगी या नहीं होगी? अगर पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले में जाना है तो आज नमीबिया को हर हाल में हराना होगा। और पाकिस्तान ने इस वक्त तक कितने स्कोर कर लिया है? पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान में टीम में क्या तब्दीली की गई है, इस बारे में भी जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, और पाकिस्तान की नमीबिया के खिलाफ इस वक्त बैटिंग जारी है। मजीद क्या सूरत हाल है, आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल बनेगी, ये बताएंगी हमें महानूर नदीम। बहुत शुक्रिया आमना और जवाद, आप लोग मजीद खबरें भी अपडेट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ रूम से मैं मौजूद हूँ और पाकिस्तान और नमीबिया इस वक्त जारी है। तकरीबन 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और 90 के लगभग पाकिस्तान इस वक्त स्कोर बना चुका है। एक विकेट गंवाई है पाकिस्तान ने। साइम अयूब जिन्होंने 14 रन बनाए और वो वापस पेविलियन लौट चुके हैं। इस वक्त साहबजादा फरहान और कप्तान सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद हैं। अब तक 90 रन स्कोर हो चुके हैं पाकिस्तान के। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आज का मैच अगर पाकिस्तान जीतेगा तो वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगा। तो यूं 90 रन हो चुके हैं पाकिस्तान की एक विकेट के नुकसान पर। इस वक्त साहबजादा फरहान और सलमान अली आगा जो कि कप्तान हैं वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। तो पाकिस्तान भारत के साथ मैच तो नहीं जीता, लेकिन भारत के खिलाफ शानदार बॉलिंग की गई साइम अयूब की जानिब से। और पाकिस्तान के साइम अयूब फिर T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी की है। साइम एक दर्जे तरक्की पाकर पहले नंबर पर आए हैं। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा एक दर्जे तनज़ुली से दूसरे नंबर पर चले गए हैं। और पाकिस्तान और नमीबिया के मैच से पहले T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और यूएई का मैच हुआ, जिसमें 6 विकेटों से हराकर ग्रुप डी में क्लीन स्वीप किया है यूएई ने। और प्रोटियास ने ग्रुप में तमाम मैच जीतकर 8 पॉइंट्स हासिल किए हैं। यूएई के खिलाफ 123 रन का हदफ 4 विकेटों पर बासानी हासिल किया है। इसके अलावा रिकेल्टन ने 30 रन बनाए हैं। जनूबी अफ्रीका के कॉर्बन बोश ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो आज भारत का भी मैच होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप में। वो अपना आखिरी मैच नीदरलैंड्स के से खेलने जा रहा है। अहमदाबाद में ये मैच होगा। भारतीय टीम सुपर 8 में जगह बना चुकी है, जबकि नीदरलैंड्स की टीम 2 शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो चुकी है। और अब बात करें हम हॉकी की, तो पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी प्रो लीग से वापसी पर टीम मैनेजमेंट पर बरस पड़े। कहा खिलाड़ियों को कपड़े भी धोने पड़े, बर्तन भी धोने पड़े, नारवा सलूक किया गया खिलाड़ियों के साथ। वो सड़कों पर घूमे। इस मैनेजमेंट के साथ उन्होंने कहा कि हम नहीं खेल सकते। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट हॉकी फेडरेशन को दिफा करने लगी है उसका। ऑस्ट्रेलिया में जो बदइंतजामी हुई उसके इल्जामात को अब बेबुनियाद करार दिया गया है। हेड कोच ताहिर जमान कहते हैं कि उन्होंने फेडरेशन में रिपोर्ट अब जमा करा दी है। फेडरेशन को कहा है कि वो गैर जानिबदार लोगों से रिपोर्ट ले लें। किसी भी 7 स्टार होटल में भी ठहरेंगे, खाना खाने के बाद बर्तन हड्डियों के साथ भरे हुए किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख के उनकी वीडियो बनाएंगे तो आपको गंदी नजर आएगी। वो अकोमोडेशन थी वो हर लिहाज से 5 स्टार होटल के करीब। रात को सड़कों पे टीम जो है रुल गई है। ये टिकट है मेरे पास, क्योंकि जो टिकटिंग का सारा बंदोबस्त है तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से किया गया था। अपने पाकिस्तानी दोस्तों को दरखास्त की, उन्होंने खाने का अरेंज किया हुआ था। सारी टीम को वो होटल से लेकर गए हैं, उन्होंने खाना खिलाया है। यही सपोज कर लेते हैं कि जो बच्चे जिद कर रहे हैं कि जो होटल क्यों नहीं किया, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। ये बिल्कुल फॉल्स खबरें हैं। बच्चे इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। ये कोई पहली दफा ऐसा सिलसिला नहीं है। AI का आज दौर है। कुछ फेक न्यूज चली कि जी कैनबरा टीम रुल गई और सड़कों पर बैठ गई, पैसे नहीं थे, बाहर निकाल दिया। हमने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी से हर वो कोशिश की है जो हमें करनी चाहिए थी। रिपोर्ट सबमिट कर दी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, हकायक के साथ उनको आगाह कर दिया है। कल तक तो हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। इस दौरान क्या एकदम से ऐसा हुआ है मैनेजमेंट के साथ, हम खेलना नहीं चाहते। हम कोशिश करेंगे कि उनको सॉर्ट आउट किया जाए। खेलों के मैदान में क्या कुछ हो रहा है ये तो आपने जाना। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। बानी PTI से डील के लिए दोबारा संजीदा कोशिशें हो चुकी हैं। बानी इस वक्त किसी डील के लिए तैयार नहीं है। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा डील के लिए पहली संजीदा कोशिश मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर से पहले और बाद में की। दूसरी संजीदा कोशिश बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने की। सियासत रास्ता निकालने का नाम है, लेकिन बानी रास्ता निकालना नहीं चाहते। तो क्रेडिबल बात यह है कि वो किसी डील के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान जिद कहे या हटदर्मी, वो रास्ता निकालने पे आमादा नहीं है। जो उसकी शराइत है मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि जी आप इधर आ जाएं जिधर मैं बैठा हूँ और मुझे आप उधर बढ़ा दे जिधर आप बैठे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें वही कहा जाता है जो वो हमें कहते रहे। सिस्टम के साथ चलें, सिस्टम को चलने दें, वो अपना रास्ता निकाल लें। 2 बड़ी संजीदा एफर्ट्स हुई हैं मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान। दूसरा, कुछ लोग बाहर से आए थे एक मुल्क से, वो भी बड़ी संजीदा कोशिश थी।
عمران خان صاحب ان کے ساتھ پہلے راضی ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ گئے۔ انقلاب یہاں پہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اس بات کا اگر احساس ہو جائے ان کو، شاید ان کی طرف سے راستہ نکالنے کی کوشش ہو۔ علاج کرانا کوئی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، اسی طرح سے ملاقات کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ وہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں۔ عسکری قیادت کا کوئی ذاتی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے اگر ملک کے سیاستدان آپس میں بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کریں تو وہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ لطیف کھوسہ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی استدعا مسترد کر دی۔ وکیل نے کہا توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی 3 سال سزا معطل ہوئی، لیکن فیصلہ معطل نہیں ہوا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، سزا معطل ہونے کے بعد تو فیصلہ بھی معطل ہوتا ہے۔ آپ ہائی کورٹ کا متعلقہ حکم نامہ تو پڑھیں، آپ نے تو ہائی کورٹ سے صرف سزا معطلی کی استدعا کی تھی، آپ نے جو ریلیف مانگا تھا عدالت نے دے دیا۔ لطیف کھوسہ نے عدالت سے سپریم کورٹ کی 2019 کے فیصلے کا حوالہ دینے کی استدعا کی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا جس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں اس کا پیراگراف نمبر 13 پڑھیں، اس فیصلے میں تو سزا اور فیصلہ دونوں معطل ہوئے ہیں، آپ اپنے ہی خلاف عدالتی فیصلہ لے کر آ گئے ہیں، لگتا ہے آپ کی اینک کمزور ہو چکی ہے، آپ کو راستہ دے رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو سن لیتے ہیں، آپ نے اپنے خلاف جو عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا اسے فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا وہ ہمارے سامنے ہی نہیں، ویسے بھی 1-2 ماہ میں کون سا الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ تو ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ ہمارے سامنے جیتا جاگتا بڑا سا چیئرمین پی ٹی آئی بیٹھا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں حد تک عزت کیس میں شہباز شریف کے خلاف بانی کی اپیلوں پر سماعت۔ بانی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کیس میں ایشوز ہی فریم نہیں کیے گئے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ جب ایشوز ہی فریم نہیں ہوئے تو آپ نے جرح کیوں کی؟ جب ایشوز فریم نہیں ہوئے تھے تو گواہان کیسے پیش کیے؟ وکیل نے بتایا کہ ٹرائل کورٹ نے کہا تھا جرح نہ کرنے پر حق ختم ہو جائے گا۔ ٹرائل کورٹ میں کیس اختتامی مراحل میں ہے، سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کو فیصلہ کرنے سے روکے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے عدالت نے علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ علیمہ خانم کی پیشی کی ضمانت دینے والوں کے بھی وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ اے ٹی سی میں علیمہ خانم سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت ہوئی۔ علیمہ خانم آج بھی پیش نہیں ہوئی، جس کی وجہ استثناء درخواست خارج کر دی گئی۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے موقف اپنایا، عدالت میں 38 بار گواہان پیش ہوئے۔ علیمہ خانم جان بوجھ کر سماعت میں رکاوٹ کھڑی کر رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بینائی میں بہتری آ رہی ہے، علاج الشفا اسپتال میں اہل خانہ اور ذاتی ڈاکٹرز کو آن بورڈ لے کر کیا جائے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس کہتے ہیں حکمرانوں کی طرف سے پیدا کردہ ابہام آج تک باقی ہے، رمضان کی وجہ سے دھرنا ختم کر رہے ہیں، اگلے مرحلے میں مختلف اقدامات کریں گے۔ وہ جو صورتحال تھی کہ بالکل بھی نہیں چلی گئی ہے 85%، اس سے تھوڑی بہت امپروومنٹ ہے۔ ابھی حکمرانوں نے نہ فیملی کو آن بورڈ لیا، نہ ان کے ڈاکٹر کو آن بورڈ لیا، اور اسی ابہام کو باقی رکھا۔ اس بنیاد کے اوپر آج تک یہ ابہام باقی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو خود خان صاحب نے بھی پیغام بھیجا ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر عاصم ہے، ان کو ایکسیس دی جائے کہ ان کا علاج اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے، اور ان کی فیملی اور ان کے ڈاکٹرز کو انوالو کر کے ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان بھی ہے، ہم اپنا جو دھرنا پارلیمنٹ میں دیا ہوا تھا اس کو ہم ختم کریں گے، اور اگلے مرحلے میں پھر ہم انشاءاللہ تحریک تحفظ پاکستان کی طرف سے ڈیفرنٹ اقدامات کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے فورس بنانے کا اعلان کر دیا۔ کہا بانی پی ٹی آئی کے رہا ہوتے ہی رہائی فورس تحلیل کر دوں گا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ پہلے تیاری کریں پھر لڑائی کریں گے۔ جناب عمران خان صاحب کی طرف سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کو دی گئی ہے، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں۔ تمام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اس پر لبیک کہا۔ آج انہوں نے کال آف کیا، لیکن اس اعتراض کے ساتھ جب تک عمران خان صاحب کی بہنوں کو اعتماد نہیں ہوگا، ہم عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہیں کھڑے ہیں۔ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں، جس میں پاکستان کے تمام نوجوان، میرے بھائی میری بہنیں اس میں شریک ہوں گی، اس میں ہم ممبرشپ کریں گے۔ یہ عمران خان رہائی فورس
पुरअमन जदोजहद करेगी। सुहेल आफरीदी की रिहाई फोर्स बानी पीटीआई को कैसे रिहा करवाएगी? वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी ने सवाल उठा दिया। कहा, रियासत से लड़ने का शौक ये भुगत रहे हैं लेकिन कुछ सीखने को तैयार नहीं। हुकूमत दुरुस्त कहती है जेल से हर पैगाम लड़ाई फितने फसाद का ही आता है। सियासत की इजाजत है मगर दहशतगर्दी फसाद यलगार की इजाजत नहीं। एक आंख का मसला क्या हुआ, मेरी तो मतलब समझ से बाहर है कि वो जिंदगी को खतरा कैसे हो गया। और फिर ये है कि उनको प्रोपेगेंडा करना आता है और झूठा प्रोपेगेंडा पकड़े भी गए। वो घर में थे, वो तब भी कहते थे मुझे जहर दे दिया जाएगा। कि सेहत के हवाले से ना कोई लापरवाही पहले की गई है ना कोई आगे की जा सकेगी। और रास्तों की जहाँ तक बात है, अफसोस का और शर्म का मुकाम यह है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लो है वो लोग मर रहे थे। कल हाई कोर्ट को खुद इंटरवीन करना पड़ा। सुहेल आफरीदी साहब ने बयान दिया इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने जा रहे हैं। ये कैसे रिहाई कराएगी इमरान खान की? और फिर वो कह रहे हैं कि इसकी पूरी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद वो लड़ेंगे। तो ये जो रियासत से बार बार लड़ने का इनको शौक है ना, वो कई दफा ये भुगत चुके हैं लेकिन ये कुछ सीखना नहीं चाहते। कल बुशरा बीवी की फैमिली के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद कोट किया जा रहा है, वहां से बयान आया है कि मेरी जान खतरे में है, मैं मूवमेंट शुरू करो। तो फिर अगर इसका मतलब तो फिर दुरुस्त है ना, हुकूमत ठीक ही कहती है। वहां से जब भी आएगा फसाद का, अनारकी का, रियासत से लड़ने का प्रोग्राम बाहर आए, बहुत अच्छी बात है, सियासत करें। लेकिन अगर सियासत की आड़ में फिर दहशतगर्दी करनी है, फिर रियासत पे यलगार करनी है, फिर फसाद करना है, तो उसकी इजाजत नहीं। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ में ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीपल्स पार्टी पंजाब में बहाल हो गई। लाहौर में पार्टी तगड़ी होगी तो पंजाब भर में होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना मिशन है। बिलावल जैसा विजन रखने वाला लीडर पूरे मुल्क में कोई नहीं। गवर्नर हाउस लाहौर जियालों का डेरा है। पीपल्स पार्टी पंजाब में और लाहौर में बहाल होगी नहीं, हो चुकी है। सबसे पहले लाहौर में पार्टी तकड़ी होगी तो पूरे पंजाब में तकड़ी। और मिशन एक ही है, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। ये वजीर आजम नहीं बनाना कि हमारी पार्टी के लीडर हैं, इसलिए वजीर आजम बनाना है कि मुझे ये दावा है कि बिलावल भुट्टो के कद काट, उसके विजन का लीडर इस पाकिस्तान में कोई और है ही नहीं। बनाना है कि हमने इस मुल्क को बनाना है, इस मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालना है। और इसके लिए गवर्नर हाउस लाहौर में अल्लाह ने हमें दिया है, वो आपका डेरा है, वो आपका घर है, वो उसके दरवाजे खुले हैं। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में अक्सरियत खो चुकी है। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर का कहना है हुकूमत जवाब देने से कासिर है, ऑपोजिशन का सामान करने से घबरा रही है। हुकूमत समझती है बंदरबांट की पॉलिसी को तब्दील नहीं किया जा सकता। पीपी ने अगर रवैया ना बदला तो अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। मतलूबा तादाद पूरी है। में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, वो अक्सरियत खो चुकी। हुकूमत जवाब देने से कासिर है और जवाब देना नहीं चाहती। हमारा अपोजिशन का वो सामना करने से भी घबरा रही। आजाद कश्मीर में ये जो बंदरबांट की पॉलिसी है, उनको शायद गलत फहमी है कि उनको बदला नहीं जा सकता। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपना रवैया दुरुस्त न किया तो आदम एतमाद आने में भी देर नहीं लगी। ये गलत फहमी अब अपने दिल से निकाल दें कि हम आदम एतमाद नहीं ला सकते। हमारे पास वो मतलूबा तादाद भी पूरी है। तो न ये आइन को मानते हैं न ये कानून को मानते हैं, तो ऐसा रवैया जो है, ऐसी हुकूमत जो है, वो ज्यादा देर कायम रखना भी जो मैं समझता हूँ इस रियासत के लिए नुकसान। बलूचिस्तान में सीटीडी की कार्रवाइयां 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। कोयटा के इलाके दरख्शा में सीटीडी ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सीटीडी के 3 अहलकार जख्मी भी हुए। तर्जुमान सीटीडी का कहना है हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से बताया जा रहा है। सीटीडी बलूचिस्तान ने बारखान में कार्रवाई करते हुए 6 दहशतगर्दों को मार दिया। तर्जुमान ने बताया कि हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। तर्जुमान के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई का मकसद दहशतगर्दों का सफाया करना था। वजीर आजम ने कोयटा में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सीटीडी को खिराज तहसीन पेश किया है। शहबाज शरीफ ने फितना अल खवारिज के 8 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सीटीडी की सत्ताइश की। वजीर आजम ने कहा कि सीटीडी बलोचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया किरदार अदा कर रही है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने जख्मी 3 सीटीडी अहलकारों की सेहतयाबी के लिए दुआ की।
ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم دہشت گردوں کی جانب سے 3 مقامات پر حملے میں 2 اہلکار شہید ہو گئے، 2 زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے کسٹم کی ایک گاڑی کو بھی آگ لگا دی۔ ترجمان ڈی آئی خان پولیس کا کہنا ہے دہشت گردوں نے سی پیک روٹ سے متصل تھانہ یارک اور کسٹم آفس پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا، 2 اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ شہداء میں کسٹم اہلکار اسرار خان اور پولیس اہلکار محمد بلال شامل ہیں۔ حملے میں حضرت عمر اور خیال محمد زخمی ہوئے۔ حملہ آوروں نے سی پیک روٹ پر مسافر بسوں پر بھی فائرنگ کی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دہشت گردوں نے کسٹم کی ایک گاڑی کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پہنچ گئی۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سانحہ گل پلازا کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم ہو گیا۔ گل پلازا ایسوسی ایشن کے صدر تنویر پاستا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا عدالت میں شواہد کے ساتھ ہر چیز واضح کریں گے۔ آگ پھولوں کی دکان میں لگی تھی، زیادہ اموات میزانائن میں ہوئی، ریسکیو آپریشن میں تاخیر ہوئی۔ پروف کے ساتھ جمع کرائیں گے ہمارے وکیل صاحب، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے بھی سارا آئے گا، وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ نے دیکھی ہیں کہ ساری ریسکیو آپریشن جو 2 دن بعد جو ہوا، بعد میں جب سب ختم ہو گیا تھا تو اس کے بعد کیا چیز آپ کے سامنے اگر تو جو لگی ہے وہ تو ایک انسیڈنٹ تو بتایا گیا کہ فلاور شاپ میں لگی تھی، ویری فرسٹ ڈے جو بتایا گیا 193 نمبر شاپ تھی، فلاور شاپ میں آگ لگی، اس کے بعد آگ بھڑکتے ہوئے جو اے سی کی جو پائپنگ تھی اس کے اندر پھیلی ہے، تو معاملہ حادثہ تو تھا، چیز یہی ہے، مگر اس کے بعد جو پوزیشن بنی، جو آپریشن میں جو تھوڑی تاخیر ہوئی، اس وجہ سے زیادہ جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوئی ہے۔ کلیریفائی ہے، ایس بی سی کی رپورٹ بھی موجود ہے، نقشے موجود ہیں اور ریوائز پلان بھی موجود ہے، اور سی ایم صاحب خود بھی بریف کر چکے ہیں، ساری چیزیں سب ہے سامنے، کیونکہ دیکھیں جو بھی بات ہو رہی ہے کہ اتنی تھی اتنی نہیں تھی، وہ ساری چیزیں کلیریفائی ہو جائیں گی، اور پہلے کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ ابھی بھی آگے ہو جائے گی۔ ونڈوز کو بند کیا گیا 1153 ونڈوز بند کی گئی تھی اس وقت نہیں، کوئی بھی بند نہیں تھی، کوئی بھی بند نہیں، سیمنٹ لگا کے کوئی بند نہیں تھی، ساری پروف کر دی، دکھا دی، ساری کھلی ہوئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے متعلق 5 کیسز کی سماعت، عدالت نے تفتیشی افسران کو تمام مقدمات کے ریکارڈ سمیت ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ حسین احمد چودھری سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ حسین، عدالتی حکم کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے متعلق 5 کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ اس میں اقدام قتل، جعلی رسیدوں، 9 مئی اور دیگر کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے 24 فروری کو تمام مقدمات کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کو عدالت یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جج افضل مجوکا نے سماعت کرتے ہوئے احکامات جاری کیے اور ساتھ ساتھ استفسار کیا کہ آئندہ سماعت پر تمام تفتیشی افسران ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوں، یہ بتایا جائے کہ میری عدالت میں کس کی ضمانت خارج ہوئی۔ سلمان صفدر پیش ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ جب بھی یہاں آیا ہوں مجھے ریلیف ملا ہے۔ انہوں نے 4 آپشن دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ٹینشن ہوتی ہے تو ایک آنکھ کی نظر متاثر ہوتی ہے، جو فیصلہ بنتا ہے عدالت کو دے دے۔ تاہم پروسیکیوشن کی جانب سے تاریخ مانگ دی گئی اور کہا گیا کہ مناسب تاریخ دی جائے، ہم نے تیاری کرنی ہے، جس پر عدالت نے 24 فروری کو تیاری کا جو ہے وہ حکم دیتے ہوئے تمام ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ جی، آپ کا شکریہ حسین احمد چودھری تفصیلات کے لیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں آج صورتحال یہ ہے کہ عدالتوں میں لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں۔ ورکنگ ماحول دینا پارلیمان میں بیٹھے لوگوں کی ذمہ داری ہے، جس کی مثال جائیدادوں کے مسائل حل کرنے کی کاوش ہے۔ اب اس میں ہمارا دیکھنے کا یہ پیمانہ ہونا چاہیے کہ انصاف ہو بھی اور نظر بھی آئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہائی کورٹس میں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات زیر التوا ہیں۔ یہ ذمہ داری ان لا میکرز کی ہے بشمول میرے کہ یہ ورکنگ انوائرمنٹ بھی کریکٹ دیں، لوگوں کی پراپرٹیز پر ان ہنڈریڈز آف کیسز وہ پوزیشنز جو ہیں بھائیوں کے پاس ہیں، بہنوں کو نہیں دے رہے، ان دیٹ کیس کے باپ بیٹی کو نہیں دے رہا، تو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ بڑا اسپیڈی ڈسپوزل ہونا چاہیے۔ لوگوں نے اس فیصلے کو بڑا مقبول فیصلہ گردانا۔ ہم دیکھیں گے کہ انصاف ہو بھی اور ہوتا ہوا نظر بھی ہے، یہ ہے ہمارا پیمانہ دیکھنا۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں مری کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم فیصلے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے مری ڈیولپمنٹ پلان پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں کوٹلی ستیوں کو پنجاب کا نیا اور جدید ترین ٹورزم ہب بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کوٹلی ستیا میں نئی چیئر لفٹ پروجیکٹ سمیت ٹورزم کی 14 اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے مظفر آباد تک توسیع دینے پر اتفاق کیا گیا۔ مری کی تاریخی عمارتوں کو قدیمی ڈیزائن کے مطابق بحال کرنے کے لیے شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مری میں ایک ہی مخصوص جگہ پر معیاری ہوٹلز قائم کرنے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مری ہوٹل کمپلیکس بنانے کا فیصلہ ہوا۔ اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ مری میں 6 منزلہ عمارتیں ہٹا کر پارک، گرین ایریاز بنائے جائیں گے۔ اپر جھیکا گلی میں 6 منزلہ بلڈنگز ہٹا کر سڑک کی توسیع کی جائے گی۔
बरी और कश्मीर रोड को स्टेट ऑफ द आर्ट सड़क बनाया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आपारा में रमजान सहूलत बाजार का दौरा किया और सब्जियों, फलों, अशियाए जरूरिया के स्टॉल्स का मुआयना किया। वजीर दाखिला ने अशियाए खुरनोश की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया और इंतजामिया को नरखनामे नुमाया आवेजा करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने रमजान बाजारों में सफाई और सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत की। वफाकी वजीर दाखिला की मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरियों से मुलाकात, क्वालिटी और कीमतों से मुतालिक पूछा। बाद शहरियों के नरखनामों पर अमल दरामद न होने की शिकायत। वजीर दाखिला का कहना था रेट वाज़े लिखकर आवेजा करे ताकि आवाम को दुरुस्त मालूम हो सके। आवाम को सस्ती मयारी अशिया फराहम करना अवलीन तरजीह है। अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने ढाका यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब किया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। बेगम खालिदा जिया की खबर पर हाजिरी दी, फूल रखे, उनकी जमहूरी जिद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश किया। एक्स पर लिखा, खालिदा जिया न सिर्फ साबिक वजीर आजम थी बल्कि बांग्लादेश के नए वजीर आजम की वालिदा और अपनी जमात की रहनुमा भी थी। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत बनाने में उनके किरदार को एहतराम के साथ याद करते हैं। उनकी मीरास उनके साहिबजादे की जमहूरी कामयाबी के जरिए आज भी जिंदा है। एहसन इकबाल ने पार्लियामेंट हाउस में बांग्लादेश के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात की। पाकिस्तानी हाई कमीशन के जिम्मेदारान और जमात इस्लामी के अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज एहसन इकबाल ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान से मुलाकात की और उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने केडीए के रिटायर्ड मुलाजमीन को 2 माह में पेंशन अदायगी का हुक्म दे दिया। अदालत ने केडीए रिटायर्ड मुलाजमीन की दरख्वास्त पर समाअत की। डीजी केडीए और एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पेश हो गए। डीजी केडीए ने मौक़िफ़ अपनाया, हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं। केडीए के प्लॉट्स फरोख्त करने के लिए इकदाम किए हैं। जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी ने इस्तफसार किया, केडीए के अकाउंट्स में पैसे हैं या नहीं, अकाउंट नंबर्स ने अदालत मालूम करेगी। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए कि हमने साफ साफ कहा था अदालती हुक्म पर अमल करें, हम आज ही सबको मुअत्तल करेंगे। आपने केडीए को बर्बाद कर दिया है, सारी जायदाद आपने फरोख्त कर दी है। डीजी केडीए ने वजाहत पेश की, हमने कुछ कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी की है, 84 करोड़ रुपए मिले हैं, तमाम रकम पेंशनर्स को देंगे। अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से इस्तफसार किया, अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तादीबी कार्रवाई क्यों नहीं की। एडिशनल सेक्रेटरी ने जवाब दिया, सिर्फ 2 माह में तमाम वाजिबात अदा किए जाएंगे। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए करार दिया, आज किसी को जेल जाना होगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल, आप बताएं किसको भेजें। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और केडीए के जवाब से मुतमईन नहीं। अदालती हुक्म पर जानबूझकर अमल नहीं किया गया। आप रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन देकर एहसान नहीं कर रहे। आईजी पंजाब ने सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस पोस्ट गढ़ी खैर मोहम्मद झक का दौरा किया। आईजी पंजाब को आरपीओ ने कच्चे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया, कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 68 डाकू हलाक हुए, 97 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। आईजी पंजाब ने कहा, कच्चे के डाकुओं से जदीद तरीन असलहा बरामद किया गया। मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, बाबर खान बताएंगे। बिल्कुल जी, लाहौर का मौसम चंद रोज से गर्म होता जा रहा था, लेकिन रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद अब लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हो रही है। हल्की ज़ाराबारी भी हुई है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। लोगों के चेहरे खिल उठे हैं कि रमज़ान मुबारक ठंडा जाएगा और उसमें रोज़े रखने का मज़ा भी आएगा। इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जौहर टाउन, गार्डन टाउन, इसके अलावा गुलबर्ग, फरदौस मार्केट और दीगर इलाकों में इस वक्त शदीद बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिससे मौसम लाहौर का इंतहाई खुशगवार हो जाएगा। जी, पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत होगा। जोनल कमेटियों के इजलास भी होंगे। सुपारको के तर्जुमान का कहना है कि नए चांद की पैदाइश हो चुकी है। पाकिस्तान में पहला रोजा 19 फरवरी को होने का इम्कान है। सुपारको के मुताबिक आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी, इसलिए चांद बआसानी देखा जा सकेगा। चांद की रोयत के बारे में हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी करेगी। कल यकुम रमजान होने की सूरत में आज पाकिस्तान में भी पहली तरावी अदा की जाएगी। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।